Okey, saya ni beberapa kali pola aiskrim lah. Ya, dari kawasan Terasjaya. Okey. Dan merujuk kepada rekod saya dapati, okey, saya tak tahu kes yang sebenar, tapi 25% daripada water supply disruption selain daripada apa yang dibentangkan tadi adalah disebabkan oleh pipe bocor. Okay. Now, yes, very fine. You explain, all the reasons, right? That is only part of the reason. What we want to know is also what are you going to do about pipe pecah? Okay. So as you have pointed out, we have difficulties in supplying to our customers, and we are supplying for One Malaysia. So we get banged every day because of issues that crop up. Thank you. Yeah. Okay, actually pipe burst and pipe leaks is one of the major problems we are facing. Yeah? When we take over the water supply network to manage it in the 2005, we were told there are 10,000 kilometers of pipeline. But after that, we map up all the pipe. We find that there are 26,000 kilometer pipe. They are much bigger, much longer, pipeline in the system. And out of the 26,000 kilometers, there are about 6,000 kilometers of very old pipe made of asbestos cement pipe. And they are also communication pipe. Communication is the pipe from our main pipe dekat tepi jalan sana. There's a small pipe going into your house. That one is called communication pipe until the meter point. Then from meter point it goes to your house. So there is a reticulation pipeline in front in the main road. That's called reticulation pipeline. And there is a comp pipe. Comp pipe that means from our pipe into your house. That's called communication pipe. We always, based on the record, there's a lot of pipe burst. There's a lot of pipe burst on the reticulation pipeline and also the comp pipe. Comp pipe normally the leak. The leak. This one is because the pipes are very old and not the material. The materials itself, asbestos cement, easily pecah. Easily pecah. So there are about 6,000 kilometers of pipeline. 6,000 kilometers of pipeline, which always pecah. We are aware when we came in, we proposed plans that we have to replace all these pipelines. If not, all these pipes will burst, the pipe will leak, it will lead to a lot of water losses. The 25%, water losses you say. And since, do you know how many pipe bursts and pipe leaks we have in a day? We have about 500 pipe bursts in a month. Every day 20 over cases. We have about 6,000 pipe leaks in a month throughout the state. And every day we have to repair them. We have to repair all this. Every day there are about 200 over pipe leaks throughout the state. And every day we have received calls where the pipe bursts and pipe leaks were terminated. So this is exactly the situation. We don't like this. So we told the government that cannot. We need to replace this pipeline. And we prepare programs to replace this pipeline. This is part of our regional financing, our plan system. In the first 2.5 years, we managed to change 800 kilometers of pipeline. In the first 2.5 years. From 2005 until middle of 2008, we changed 800 kilometers of pipeline. Then comes the proposal to restructure the water supply sector. So a stop is put onto Syabas, do not change. The program are frozen, do not change first. Because we're going to restructure, do not invest anymore. That is where we are stuck. 2008 onward, we cannot do anything. We are only given a little bit of approval to do very critical work. All our programs we want to do, we cannot do it just like that. Under our concession agreement, we must get the regulator, that is SPAN's approval. We are regulated by the regulator. Every program we want to do must get their approval. And they will take directive from state government and federal government. So it's not our call. We
are fully aware that this is a real problem. We have repeatedly reminded state government, SPAN, etc. we need to change the pipeline. The people are suffering because so many interruptions, pipe burst and pipe leak. At the same time, we lost water. We lost water. This water can be saved to supply to meet the needs like yours, where you need water. And this is a real direction to do. Whether you want to do restructuring, separate exercise. But let us do this. But unfortunately, the reality is that we cannot do. It's frozen, so the water loss maintained high. In theory, it's right. I change out the pipeline, I reduce the losses, there are more water saved, can supply to meet your need. There's no need to build new treatment plant. You are perfectly right. But we are put in that situation, you can't change the pipeline. You cannot, we put in programs, they are not approved because of restructuring. Then we cannot do anything. The people suffer. We understand that. And this is the reality. Can you? So that everyone. We take instruction from SPAN. SPAN say that they got instruction from state government. Good morning. So just now you were, my name is Salva. I'm from Persatuan Penduduk Bukit Belimbing. Okay, we have made several complaints regarding this water. This is happening for past 4 to 5 months. Okay, so the critical one is now the few weeks are very critical. I just want to know the explanation which you did down here. I do understand. There's a third party supplying water to you, and you are distributing the water to everybody. Okay, my question is that why the third party didn't come here to do the explanation together with you? When we asked Shabazz, Shabazz is showing to the SPAN. When SPAN, we asked them, they are showing to different people. So there are a lot of people involved in this matter. So the first thing strike for everybody is the Shabazz, because we are paying the money to Shabazz. So you are supposed to distribute the water to us. So you will be having problem with the dam and all these things. Okay, right? So why the third party people didn't come over together with you, so that if you can show the finger to them, we can ask them what's the problem. So now we ask the SPAN, SPAN will come back to the Shabazz and say Shabazz is not supplying the water properly. So can you do a proper explanation about this matter? And one more thing, if you say if there's insufficient of water, and you are saying your farm is running in the maximum level, right? No, maximum. the treatment plant. Okay, the treatment is running on the maximum. If the water they don't supply you, if they don't supply the water to you, how can you run the maximum and you are supplying the water? Which we don't get the water till now. So can you please explain on this thing? So whatever graph you show, I know it's a logic thing is going on, but I'm asking about the third party which you have pinpoint on the other people. So please explain to me, and who are the real people we have to go and ask the explanation. Thank you. Thank you. Actually, there are 3 parties. Shabazz as a distributor. We have a treatment operator. I said the 2 treatment plants like Langap plant supply is run by Puncak Naga. And the Semaya plant supply is Splash. You are asking why they should not be here to answer questions. That's one of your question. So actually the treatment operator, why they are not here is they have done their part. Each of the treatment operator, actually they signed the agreement with the state government under called the treatment concession. All these Puncak Naga signed agreement with the government, state government. Yeah? Abbas also signed their concession agreement with the state government. So in the agreement, there is always called a maximum quantity they must produce, called designated quantity, depending on the treatment plant capacity. Each Langap treatment plant capacity is 386 milliliter per day, is designed like that. Then the state government said that you must run minimum this capacity because it's designed capacity like that. If they have done 386 milliliter per day, they have done their duty as far as their treatment concession is concerned. Likewise, to Abbas also, if they run their treatment plant at 546 milliliter per day, they say, I have satisfied the treatment agreement. I must run because the plant is designed like that. But these 2 plants now, the fact is that they are running over the limit. As I said,
The Langat is running at 450. The Semai is running at 670 million liters per day. They are done over their limit. There's nothing wrong with them. They say that I run whatever maximum. Given to me, I run maximum. There's nothing wrong with them. What we need is a new treatment plant. Nothing to do with this treatment operator. Then, whose duty to build a new treatment plant? As I said earlier, the state government got to build a new treatment plant. And as far as we are a distributor, whatever water produced from the treatment plant, we buy all of them. And we sell all of them, we distribute all to you. We don't want to simpan the air. What for? There's no purpose for us to simpan the air. Whatever water we buy, we supply. But still cannot meet your demand. You still need more water. What to do? So we tell the state government, please build new treatment plant. Otherwise, all the treatment running full, tak cukup juga. That is the problem. I said the new treatment plant needs to be built by the state government. And that is where federal government is aware. Federal government is aware. That's why they say federal government, a few years ago, they are aware. They said that we need a new treatment plant. So they built the Langat 2. The new treatment plant, which is in this paper every day, they say we need the Langat 2 to meet the demand. But the one is federal government. They are still discussing with state government how to proceed with their work. Hi, Dr. Lee, how are you today? Fine. At least happy to meet you all, because sometimes you all complain to our people. Okay, I'm also from Bukit Pipih, Taman Bukit Pipih. Looking at the present scenario right now, I think this is going to be a long outstanding issue. Alright, just now you said that the past 3 days you are able to give us water is because you're pumping it from Sepang. Alright? Now looking at the scenario again, Sepang is also developing. So when, as you said earlier, when the housing areas get more and more, the water demand is going to be even higher. So this is not going to be a permanent solution, am I right? Yeah. Now I have a just very simple question. It may be political in nature, I don't know. I mean, the federal government has been giving us a lot of excuses. Alright? Selangor government says they can solve the matter. So why they need a big deal? Let them take the blame if something goes wrong. Let them take and handle the whole situation. And when time comes, the federal government doesn't take any blame. Let the state government take the blame. So why is it that they are not given a chance to handle this matter? That is my main question. You understand what I mean? So, federal government can talk and talk and talk until the cows come home. State government can also talk and talk and talk until the cows come home. There's no solution. So my answer is right now, give them a chance. Give them a chance, let them handle the issue. And see whether during this process where the state government says they can take over and save millions and millions of dollars, why not? With that millions and millions of dollars, more and more logistics can be done. Instead of this dam, Ulu Langat Dam 2, which I don't know what's the problem, you know what I mean? So give them a chance and let them get the blame. And probably the whole issue will be solved. Vincent, I think that is a suggestion. Actually, today's purpose, I'm here with you all, is to explain to you why you don't get water, why suddenly you get water, why we don't run the pump house. Yeah? But it's not my intention actually to deal with this because this is higher level. Actually, today the briefing is operational. That is my job to explain to you why you have no water, why suddenly you got water this few days. But that. Let me come back to you one more time. Yeah. Sorry for the interruption. You have so many parties involved. Yeah. All right. To the people, we are only dealing with Syabas. Yeah. Because when we don't pay water, notice comes from Syabas, not from Luas or whatever it is. Tolong bayar air, bil air. Kalau tidak, dipotong. Okay? That is one. Number two, you see when we don't pay, the notice is given to us. We want to cut the water. But when these issues don't play, there's no notice given to us that the water is going to be cut. That's very unfair. So, okay, actually today my intention is just talk about operational. Policy matters actually is not the agenda today. So I will not touch on policy or the political aspect. Yeah? It is not our intention today. I suggested the other day to meet even the Prime Minister or the Deputy Prime Minister.
Don't mind even asking me. I think for that you have to go through other channels, but today's session is very specific to explain to the people here, yeah, the Wakil Rakyat here, and also to Taman representative that this is the situation. I would like to just comment a little bit that why suddenly no notice is water interruption. We actually, you can see just now the situation that when the demand changes every day, and that is something we cannot control. So people use more, use less. So because of that, there are times, yeah, there are times that on that day suddenly people use more. The reservoir level suddenly drop. You faham? Okay. Dia tanya kenapa saya jalan lebih daripada masih ada sumber air. Itu soalannya kan. Kapasiti dia ialah 400. 386 juta liter sehari. Sekarang kita bekalkan 400 lebih. Dari mana-mana air itu datang? Sumber air itu actually berubah-ubah. Ya, itu yang saya nak terangkan sikit. Sumber air itu sebab kalau sumber air itu mana datang dari hujan. Datang dari hujan. Hujan. Jadi kadang-kadang ada 1 tahun ada 2 bulan ni tak ada hujan. Ya, saya faham. Dia takut dalam empangan sana. Dia takut dalam empangan. Itu air simpan sejak tahun lalu. Bulan Oktober, Disember sudah hujan lebat. So, kenapa air itu tak dibekalkan masa air dia simpan dekat empangan sana. Jadi macam 2 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu tak hujan. Jadi sungai tak cukup air, tapi air yang ditakung di empangan itu pada tahun lalu dia akan keluarkan air itu masuk sungai. Dia keluar air daripada empangan itu supaya sungai itu ada air yang cukup untuk disedut dan dirawat di loji air. Kamu logik, kamu faham soalan saya tak? Kamu logik, kalau itu sudah ditakung berapa lama? No, kolam air itu sumber air di empangan. Tak, kenapa sumber air itu tak digunakan bila kita ada masa kita dengan air? Itu Sumber air sebab loji itu sudah tak boleh rawat lagi, sudah maksimum. Dia ada 3 bahagian. Satu sumber itu ada air. Tapi loji itu dia punya kapasiti sudah maksimum, sudah jalan maksimum, semua pump jalan semua maksimum. Itu dah kuantiti yang dia boleh keluar. Walaupun sumber ada, tapi loji dia punya kapasiti sudah maksimum. Itulah sebanyak dia boleh keluar. Itulah sebanyak kita boleh beli. Itu saja. Air selama simpan loji berusaha. Okey, Dato' Lee. Saya ahli majlis MCGJ untuk kawasan Bukit Belimbing ini. Okey, hari ini saya ada beberapa soalan yang singkat sajalah. Okey. Yang pertama tadi dikatakan kapasiti rawatan air adalah 4.3 bilion sehari. Bilion liter sehari. Dan adakah apa pula kesan dengan NRW terhadap air yang kita dapat rawat, dan adakah ia punca utama gangguan bekalan yang dihadapi kebelakangan ini? Dan tambahan lagi, saya nak satu pengesahan dari Dato', sebab tadi Dato' kata SPAN menerima arahan daripada kerajaan negeri untuk berhentikan penukaran pipe sehingga percontohan semula dibuat. Okey. Dan ketiga, saya rasa isu-isu teknikal ni yang hadir ni bukannya hendak sangat nak faham. Yang penting, yang apa yang kita tumpukan perhatian, bila kita boleh dapat air seperti normal, seperti biasa. Dan berapa lama kami melakukan janji daripada Dewan Syabas. Kerana pada kami memang sudah hilang keyakinan. Bukan sahaja dengan gambar-gambar pam yang kita tunjukkan yang rosak dah lama tak dibaiki, malah juga dengan kedatangan hari ini. Cuba bayangkan 12,000 akaun yang terjejas. Boleh dianggarkan 30,000 orang. Betul tak? 30,000 orang yang datang tak sampai 1 orang. Kami bernampak kami sudah hilang keyakinan pada Syabas. I don't want to politics the whole issue. We only want facts, and the most important thing,
Okey, on the operational part, kami memang kecewa kerana kami dah banyak kali menulis surat kepada Syabas. Dan ada cadangan juga dari saya dan kawan-kawan saya. Kami cadangkan buat tempoh waktu sementara, air boleh dipam dari tanker ke atas tangki. Kami tak tahu the possibility of the plan. Kami tulis surat kepada Syabas, minta nak berjumpa, tak berbincang, to no avail. Dia tak layan langsung. So, thank you langsung. Please answer my question. Okey, berkenaan dengan NRW, sebenarnya tadi saya dah terangkan sebahagian ya. NRW sebenarnya apabila Syabas take over operasi JPA puas tak dulu ya, puas dulu. NRW pada kadar 42.78%. Jadi 42% air yang dikeluarkan daripada loji hilang dalam sistem bagian tersebut. Dalam 3 tahun pertama, 2005 sampai 2008, 3 tahun tersebut, kita memang Syabas ya, telah jalankan program-program yang kita rancangkan. Kita berjaya mengurangkan NRW kepada tahap 32%. Dan tahap itu tetap pada masa sekarang. Sekiranya pihak Syabas tidak berjaya mengurangkan NRW pada 3 tahun tersebut, kita sudah menghadapi kekurangan masalah air sebelum sekarang. Sudah 1 tahun, 2 tahun sebelum sudah menghadapi masalah. Tetapi seperti yang saya terangkan tadi, sekiranya kita dapat kurangkan NRW, memang benar kita boleh selesaikan masalah tersebut. Tetapi sekarang, keupayaan kita untuk kurangkan NRW telah tersekat. Program kita yang kita cadangkan, ganti pipe, ya, ganti pipe baiki bojor sudah ditekan. Oleh sebab itu, kita tidak dapat mengurangkan NRW pada masa sekarang, dan untuk mengurangkan NRW kita perlu ya, dipandang dan diluluskan daripada pihak SPAN dan pihak kerajaan negeri. Kalau dia nak teruskan dengan program tersebut, kita minta. Itu memang kita sentiasa minta pada kerajaan negeri dan pihak SPAN supaya luluskan program tersebut. Jangan kaitkan dengan struktur semula sektor berkaitan air. Buatlah untuk demi ya, kebaikan rakyat, kebaikan semua. Kalau kita dapat buat itu, kita dapat kurangkan kehilangan air. Air itu boleh digunakan untuk berkelan. Jadi itulah jawapan pada apa yang ditanya. Memang pada tahap NRW sekarang 32%. Dia tiap-tiap bulan dia ubah sikit. Tapi pada lingkungan itu sebenarnya kadar NRW dengan sistem yang bertambah tua lagi, sistem bertambah tua, pipe akan lebih pecah, banyak lagi, kehilangan air akan meningkat sekiranya kita tidak kawal. Jadi apa yang Syabas boleh buat adalah sekarang kita cuma dapat mengawal pada tahap 32% sahaja, ya, supaya dia tidak naik, ya. Tapi kita kena buat program tambahan, kena buat pelaburan tambahan supaya kurangkan. Tapi itu tersekat. Itulah masalah kita hadapi sekarang. Kalau nak kurangkan NRW, kita memang perlu masuk pelaburan, ganti pipe, buat kerja-kerja yang lain, dan kita memerlukan masa juga. Biasanya 2 tahun, 3 tahun, barulah boleh dapat tengok dia punya result, dia kesannya. Macam mana boleh air digunakan. Jadi bukan saya ini hendak buat esok. Bayangkan macam susah hendak ganti pipe. Ya, ganti pipe memang sekarang hendak buat, esok boleh siap. Memang tak boleh. Dia akan ambil masa yang lama juga. Itulah jawapan pada soalan yang pertama, ya. Jadi saya sebenarnya bagi terangkan ini, hari ini memang saya tadi pendahuluan saya dah katakan dia mungkin ada sedikit teknikal, tapi tujuannya sebab memang ada banyak salah faham kenapa gitu, kenapa gini. Tujuan kita ada hari ini untuk memberi penerangan kenapa tidak ada cukup air, kenapa tuan-tuan dan puan-puan sekalian menghadapi masalah kekurangan bekalan air. Itulah tujuan kita nak terangkan. Untuk memastikan bekalan air di sini bukan tanggungjawab Syabas satu orang. Itu yang saya nak terangkan. Tadi saya terangkan tanggungjawab masing-masing. Tanggungjawab sumber air kerajaan negeri. Tanggungjawab membina loji tambahan kerajaan negeri. Tanggungjawab mengagih air kepada pengguna Syabas. Jadi kalau sekarang tak ada air sebab apa? Adakah kekalahan daripada pihak Syabas untuk mengagihkan air? Tak ada.
Syahbaz memang apa kita yang beli, kuantiti air yang dapat dibekalkan di loji, kita dapat salurkan pada semua tempat. Kita tak ada sengaja nak simpan air itu, tak guna kita simpan itu. Oleh sebab apa yang kita beli, kita bekalkan. Itu tanggungjawab Syahbaz. Jadi sekarang menghadapi masalah air adalah air yang dirawat tak cukup untuk kita bekalkan. Itu masalah pertama. Jadi siapa yang boleh selesaikan masalah ini? Inilah yang kita nak terang kepada you. Bukan sahaja Syahbaz yang boleh selesaikan masalah ini. Memang you banyak buat aduan kepada pihak Syahbaz. Memang buat permintaan, buat ini, buat itu. Tapi kita tak boleh pastikan. Sebab kita, tanggungjawab kita cuma mengagihkan air sahaja. Jadi perkara ini perlu dibawa kepada peringkat yang lebih tinggi. Seperti Vincent kata, kena bawa pada peringkat tinggi pihak yang bertanggungjawab untuk menyediakan loji rawatan ataupun kapasiti bekalnya lebih banyak. Kita kena bawa perkara ini kepada pihak mereka itu yang bertanggungjawab, bukan Syahbaz. Tapi Syahbaz memang berhadapan dengan kamu sekalian sebab kita pungut bil air daripada. Tapi ada tanggungjawab saya pada terangkan kepada semua. Tanggungjawab siapa ini, tanggungjawab apa ini. Jadi kalau kita nak selesaikan masalah sekarang, apa kita perlu buat? Kita perlu bawa perkara ini kepada peringkat yang lebih tinggi. Pihak SPAN, pihak kerajaan negeri, pihak kerajaan persekutuan. Bagi tahu kami rakyat menderita, kami hendak selesaikan masalah ini. Kami dipahami masalah ini adalah sebab tak cukup loji, tak cukup rawatan air. Adakah itu benar? Ini boleh tanya. Mereka boleh datang pejabat kita tengok, adakah kita simpan air mana-mana tak mau bekal kepada penduduk. Jadi itulah saya nak jawab pada soalan yang ditanyakan. Memang itu keadaannya. Memang hari ini saya cuba dalam bahasa yang senang untuk memberi penerangan. Ya. Saya nak minta telefon nombor untuk orang yang atas tu, so kita ahli jawatan kuasa boleh pergi jumpa sama dia. Thank you. Selamat pagi. Salam Ramadan kepada semua tangan. Sebelum saya mengajukan soalan, saya nak minta schematic diagram pangan apa ni lampu yang saya Muhammad Zali bin Abdul Qadir tu masyarakat Taman Seri Lima. Tapi saya maklumkan saya tinggal di Taman Kerajaya. Okay. Kalau kita tengok situ kan, sekarang ni sepanjang-panjang piping tu, okey, bayangkanlah belah kanan tu katalah Bukit Belimbing, Senang Sindah apa semua kan. Okey, sepanjang-panjang tu sebelum mungkinlah ada lagi taman-taman yang tak ada kritikal. Sebab saya dipahamkan Bukit Belimbing, Senang Sindah 14 hari tak ada air, kosong tu tak ada air. Betul ke? Siapa boleh kata kan? Kosong rasa dia. Tak ada sekejap datang, sekejap tak ada. 3 bulan kan? Kalau 3 bulan tak ada air langsung tu Datuk. Datuk faham tak ada air langsung. Mau berak pun tak boleh basuh tau. Sorry saya punya ayat yang kasar kan. Okey. Tadi Datuk tengok 2 bulan setengah Datuk punya sudah start problem. Kita ada pasar raya kita kongsi. Masjid kita kongsi. Tongkong pun kita kongsi. Kalau pagi penuh, orang pagi datang, petang sudah balik. Okey, sekarang ni Bukit Belimbing katalah pagi sudah tak ada. Shutdown Cerahjaya punya bagi Bukit Belimbing dengan salah. Betul tak? Betul. Ataupun you ambil satu pipe, you linkkan empangan Cerahjaya, pergi empangan Bukit Belimbing. Pukul 2 pagi shutdown Cerahjaya, tak kisah kita orang tak pakai air. Ataupun Seri Timah. Sebab yang saya tak boleh terima, setengah hari breakdown tak apa sebab tanda bocor. Okey, kita faham. Kalau 14 hari, kalau macam tu Syahbaz tak payah jadi operator lah, saya operator lah. Betul? 3 bulan. Dia duit nothing tau. Minta maaf. Saya kenal kawan-kawan saya Syahbaz. Dia duit nothing tau. Saya minta maaf, saya orang UMNO tau. Saya cakap tentang saya orang UMNO. Pada saya kalau 2 hari pun tak ada air, kan, saya rasa you all tak apa-apa. Sebab apa? Kata SPAN yang ada kelulusan untuk jatuh sini ke sana. Saya nak tanya Datuk, adakah SPAN layan ini orang tak naik? Ada tak? You yang operator, you yang control, you yang mekanik, you boleh shutdown sini, on sini. Shutdown sana, on sana. Pasang pipe sini, on situ. Ataupun saya dapat input daripada PUAS, dia kata apa, boleh push dia pressure. Contoh Seri Kemangan push dia pressure, supply kepada Sungai Mesina. Saya minta maaf sebab apa? Saya ulang balik, saya orang UMNO. Tapi bila melibatkan benda-benda yang ni,
Walaupun timbalan satu bahagian saya ada, saya cakap boleh tak kompromi. Seri timbang sebaik 2 hari. Tapi saya sudah lama dengar Bukit Belimbing 3 bulan. Sebab mak saudara saya ada tinggal sana. Datuk faham tak? Jadi dua perkara Datuk kena pertimbang. SPAN memang dia kata jangan catu. PM pun kata jangan catu. Tapi PM dia masuk barang perak, dia boleh ada air. Ini orang masuk perak tak ada air. Saya cakap, saya Cerah Jaya Datuk, saya Cerah Jaya. Nampak tak itu kamera punya pipe kan? Itu besar air saya tau. Kalau saya pergi tembak sana pun sakit lagi tau. You faham tak maksud saya? Betapa besarnya. Jadi kakek kamu shutdown Cerah Jaya sebab ada kilang pagi kan? Malam tak boleh shutdown kan? Pukul 2 pagi tak boleh shutdown kan? Jadi itu pertama. Yang kedua Datuk kena pertimbangkan pressure itu. Maksudnya kalau Seri Kembangan pressure kuat, push ke Seri Kembangan, push ke Sungai Bersinar. Akhirnya Datuk, saya cakap Datuk di sini tau. Datuk yang buka telinga tau. SPAN tak buka telinga. Sebab saya nak buat appointment dengan pengarah kawal sila SPAN pun 2 minggu tu saya tak dapat lagi. Saya personally nak jumpa dia, nak beritahu benda ni. So saya minta maaf, on behalf of kawan saya ke siapa-siapa, tapi orang lebih rela tak ada api daripada tak ada air. Betul. Sekian, terima kasih. Tadi pada mulanya saya memang dah sebutkan, saya memang sedar ya, masalah tak ada berkandai. Sebab saya dah kata seumur ini saya kerja dalam berkandai. Memang saya faham ya. Sebelum ini saya kerja di Batu Pahat, masalah Negeri Sembilan pun tak cukup ya. Sekarang sini pun ada keadaan tak cukup. Saya memang faham perasaan tak ada air, dia memang libatkan kita menderita ya, satu keluarga. Saya memang sedar. Cuma kita memang sedar masalah ini memang besar. Tapi saya nak bagi tahu juga, itulah undang. SPAN adalah yang berkuasa untuk meluluskan jadual. Kalau saya buat apa yang dicadangkan, saya tutup sini, buka sana, supaya semua orang sama rata dapat rasa gangguan berkandai. Itu saya pada saya memang saya rasa itu yang paling baik sekali. Kalau air tak cukup, kita buat itu. Jadi tapi kuasa itu bukan pada saya. Kalau saya buat, saya langgar undang. Oleh sebab itu hari Khamis ini kita akan bincang dan bacakan kepada pihak SPAN. Tapi Datuk, saya dengar paper tuan sudah 2 bulan keluar. Mau catu sangat 2 bulan paper kan? Betul. Paper cerita lah. Undang boleh tukar. Senang kata Datuk. Undang Apa yang pendapat kalau ya? Panggil SPAN, panggil kerajaan negeri, semua bersatu sini jawab soalan kita. Kita shutdown Putrajaya lah. Betul. Dan inilah tuan-tuan dan puan. Ini nak jadual air kena tunggu SPAN. Boleh tak kita menyeru Datuk membuat pertimbangan ke atas cadangan kami tadi. Pumpkan air ke atas tangki itu supaya penduduk-penduduk tak payah jalan 200-300 meter untuk ambil air 2 tong. Bila dah simpan air dah penuh 2 tong, sampai rumah tinggal 1 tong. Ya, air dah melimpah. Air dah melimpah semua. Orang yang tinggal atas tingkat 5 pun kena ambil sampai tingkat 5, itu yang susahkan mereka. Tak ada lift. Tak ada lift. Kami di MPKJ kami nampak isu ni, kami sewa tanker, orange tanker 1,500 satu trip. Itu bukan masalah. Wang rakyat kita gunakan untuk rakyat, tapi boleh tak cadangan dipertimbangkan? Tambahan lagi kita tengok, kalau saya rasa lah macam Putra Budiman punya tangki penuh airnya. Kalau pump dia ada, mungkin boleh digunakan juga. Dan kita haraplah sebelum keputusan SPAN untuk buat jadual ke tak jadual ke macam mana pun, tolong ringankan beban penduduk-penduduk di sini. Terima kasih. saya seperti saya kata, jadual itu memang bukan pada pihak Sabah. Jadi hari Khamis ini saya akan bawa suara ini kepada pihak SPAN. Kalau dia tak mau jumpa, kalau mau jumpa, Khamis ini saya memang akan hadir mesyuarat tersebut. Saya akan bawa ya suara ini kepada dia, bagi tahu inilah satu permintaan daripada rakyat. Ya, saya akan bawa suara ini. Tapi berkenaan dengan cadangan, bolehlah kita pump air yang sedia ada untuk meningkatkan tekanan, ya, meningkatkan tekanan. Actually kalau you tengok keadaannya, kalau air pun tak cukup, air dia memang tak masuk juga kolam sedut. Kalau air itu, kalau you tengok beberapa bulan yang lalu, Cerah high level tetap saja kosong.
1 meter, setengah meter, itu maksudnya apa, air yang masuk dia keluar saja. Dia keluar pergi mana? Dia keluar pada tempat yang rendah. Rendah yang dekat dengan kolam air dia akan dapat air. Tapi di sini kawasan yang jauh daripada kolam air, high level, yang lebih tinggi daripada sana, dia tetap tak ada. Air dia tak mungkin juga masuk dalam kolam air sedut. Kolam air sedut yang dekat Putra Budiman sana yang disebutkan, dia memang kita sengaja takung sikit air, tapi itu air dulu punya, memang tak boleh pakai. Kita takung air itu untuk supaya biasanya satu struktur kolam itu kita simpan supaya nanti dia tak kering, dia tak pecah. Tapi itu air kalau kita pump pun dia boleh guna untuk berapa jam saja, 3-4 jam. Tapi kualitinya sekarang tak boleh pakai sebab dia memang dah lama dekat sana, tak sesuai untuk digunakan sebab dia akan nanti jadikan isu kesihatan. Dia memang kualiti dia tak sesuai. Sudah lama dekat sana. Jadi memang tak boleh pakai. Tapi kalau pump pun berapa jam saja. Kalau air itu pun pakai berapa jam saja, kemudian air tak masuk. Kita simpan air itu untuk jaga struktur itu kolam air. Itu saja supaya dia jangan retak nanti Jadi kita mesti kolam air kalau kita tak gunakan, kita simpan sikit air itu supaya dia tak kering, tak retak. Itu saja. Tapi kalau pump pun tak boleh sebab air memang tak masuk. You nak pump pun jalan pump air tak masuk, tak boleh pump. Kita pump, saya tadi ada terangkan, jalan pump naikkan tekanan tapi tak tambah kuantiti the juice tak ada. Adalah saya kejam, saya di Putrajaya, saya dah hidup 3 bulan tak ada air tau. Mau basuh berak pun tak ada. Tak maaf ayat saya basuh berak pun tak ada air tau. Adalah 3 day tapi saya boleh basuh kereta sini ke sana pun sampai tau. Saya pancut je. Faham tak? Faham. Sebab saya duduk, saya bapak saya tinggal Serima, Plato sana. Bila 2 hari tak ada air, semua sudah panik, semua sudah marah. Kan? Sampai tahap dia kata apa? Ini kan? Saya ulang balik lah, siapa-siapa saya ulang balik. Kerajaan Negeri Selangor, Barisan Nasional kalah, bukan Barisan Nasional Peranjat dia kalah. Pakatan Rakyat Peranjat dia menang. Saya ulang balik. Ulang lagi. Faham lah tu. Saya tak tahulah saya kena terminate ke apa sebab isu ni tak boleh main tu. Itu sebab Islam dia tak adab tau ini orang semua tau. Kan? Satu kali ni orang angkat doa, tak kira lah apa agama. Sekali dia terus. Jadi air tak boleh turun. Masjid Tamin tak ada air, sekolah kebangsaan Tamin Jaya tak ada air. Nah, budak-budak sudah berak, tak ada basuh. Pakai seluar balik, turun dekat toilet bawah lah, basuh. Boleh imagine tak? Saya memang faham. Itu saya faham. Itu sebab layan dia cakap tak ada dia punya pasal. Sebab apa dia tak ngadap rumah. Kalau tak dia try 1 minggu shutdown Putrajaya. Tengok. Try tengok 1 minggu juga kita bagi 1 minggu saja. Dah faham tak? saya memang faham. Orang boleh nak pagi tau. 3 bulan tak ada air tau. Dan itu sebenarnya konsep jadual. Itu konsep jadual. Kita sekat sana, bawa air ke sini. Saya akan bawa suara kepada sana lah, kepada sembahyang hari Khamis ini. Boleh. Oh, kamu pun dekat satu. Sorry. Okay, after long explanation, I have no on technical side lah. Kita faham apa yang you all bagi tiga apa semua lah. Satu soalan, ada 2-3 soalan sebenarnya. Pertama ada segi capacity logi di sini. Maximum is like that. You operate over capacity. Biasa dengan logi dia ada macam certain level lah. So kalau you operate at above level, meaning additional capacity, so it's overflow. So if overflow, then make the treatment become faster. Bila treatment become faster, the quality of water pasti nak bahan. Itu one thing. Kita boleh better check. Itu one thing lah. Yang isu yang saya tertarik ialah saya yang saya nampak yang sekarang ni tempat saya dekat pertama, my name Zulkifli. Ialah di mana loji lagu sini, loji yang daripada air sungai, daripada sungai lagu yang dikatakan dibuat oleh keadaan federal.
Pada kita rakyat, federal ke state, saya rasa tak timbul soal. Ya, yang betul Kan? Kita hanya nak air dibekalkan dan macam tadi lah tuan-tuan beritahu, kita diri dengan syabas. Bila tak ada air, kita apa yang kita dapat salurkan, apa yang kita telefon, kita telefon federal ataupun state, kita telefon syabas. Dan kita fikir masalah macam mana nak jadual-jadual. Itu di antara maksimum yang perlu dibuat oleh peringkat atasan. Masing-masing ada state ada tin tender, federal ada tin tender, syabas of course ada tin tender sendiri. Maknanya tak payah minta cadangan kita. You all dah has been paid and them ataupun they are have been paid enough, more than enough. So kita rakyat suffer. Sedangkan tadi mengapa oleh kerana you beritahu tentang logi itu boleh temporary support. Temporary support itu dan kapasiti yang dijalankan sekarang ini nampak tadi macam something like under capacity. Bila under capacity, sudah dia ada kapasiti untuk nak tendency untuk nak increase more than that, I think boleh tak? boleh lagi. Boleh. So bila boleh, kita lupakan langkah tua tu. Langkah tua tu let them handle lah, political ke whatever, let them handle. Pada kita rakyat, pada kita consumer ataupun pengguna, kita nak lihat air dapat disalurkan. Sekian. Saya tidak utama hanya beberapa hari di Bukit Pelipin dan berdekatan cerah saya rasa di tempat laporan lebih beratus. Kita beberapa hari pun kamu tak pinjang. Kita kena stay sampai pukul 2 pagi untuk nak tunggu lori tangki. Apatah lagi dalam bulan puasa. So saya kata, saya nampak you can do something. Maknanya hanya logi dah ada. Bila kita lagi tinggi capacity, dia punya maintenance dan segi operational cost lower. So meaning that benda tu boleh supply, maknanya supply daripada Labu ke kawasan-kawasan yang mana sebenarnya supply yang berdekatan, biasa Dengkil sampai Labuan lah. Ataupun maybe dekat kita ada sampai maybe. Okey, dan sebelum sebenarnya yang bila ada supply sebenarnya punya kapasiti dah lebih, dan the channel tu langat. Apa channel tu ada reservoir, langat ada reservoir ataupun ceras high level reservoir. Then stop kita punya problem. Betul tak? Maknanya kita boleh stop kita punya problem. Itu yang kita nak. Please do something. Do something. Don't try to sorry to say lah, excuse behind them. Sebab kita nak air diselesaikan dengan segera. Thanks. Okey, saya ada dua soalan pertama. Saya jawabkan soalan pertama dulu ya. Overload of treatment plant. Kesannya actually treatment plant biasanya is designed for certain capacity. In normal engineering terms, kita pump itu we have certain running capacity, we have standby pump. Jadi dalam keadaan ini, when you overload it, all the standby pump kita jalan, and then from there the treatment capacity, fortunately, di loji Sungai Langat dengan loji Sungai Semenyih, the treatment process yang mereka bentuk itu is called based on very traditional design. Jadi dia lebih konservatif. Jadi kalau you overload them, dia masih lagi boleh terima to produce the quality that you require. So all the water quality keluar dari loji memang sentiasa dikawal, dimantau oleh operator loji. Setiap 2 jam dia akan cek water quality. On our side, we will check apabila kita beli, kita check. So I can assure you there's no water quality problem when it is overloaded. More important is the equipment. Ya, dia punya equipment itu sebab dia tak ada masa nak berehat. Sebab pump ini memang jalan loji itu 24 jam satu hari. Memang tak berhenti punya. Kalau pergi tengok loji memang dia jalan terus saja. Jadi pump yang ada memang jalan 24 jam tak berhenti. Dia tak boleh berhenti air tak cukup. Dia akan jalan. Jadi biasanya ada standby. You rehat 4 jam kemudian satu pump. Tapi sekarang ni tak ada peluang untuk rehat, semua jalan sekali. Itulah masalah sekarang. Dia mungkin the more risky part is the pump. No chance to this one. Not so much of quality. Then what happen? Bila dia buat ada 24 hours meeting, they say for the 3 months or 4 months, then all pump jam. No water. They want for sure. No water. That is exactly the risk. We are saying that you cannot overrunning a plant for a long duration. Apa yang macam saya dipahamkan Puncak Niaga dia buat ya.
pump semua jalan. Tapi kalau rosak macam mana? Sudah tak boleh. So dia beli satu pump dekat tepi sana. Dia satu biji, sebab kalau repair tak ada masa. Dia beli satu pump dekat sana, apabila rosak ganti satu pump sahaja. Macam kereta ganti semua enjin. Itu yang dia buat ya. Inilah keadaan yang sebenarnya berlaku ya, sebenarnya berlaku. So cadangan untuk membawa air daripada sungai Loji Labu memang itu dalam perancangan kita. Tadi saya sudah kata dalam peringkat 2A kita sudah berjaya bawa air ke sini. Jadi dalam beberapa hari ini masalah telah selesai ya. Jadi kita akan harap juga dia ada peringkat lagi akan meningkatkan dia punya pengeluaran. Sekarang pada tahap 70 sahaja. Jadi maksimum Loji Sungai Labu itu adalah 105. Jadi kita ada harapan lagi. Kita boleh dapat 35 juta liter sehari. Tetapi bukan untuk kawasan sini sahaja. Sebab apa? Ini peningkatannya 35 juta liter untuk keperluan semua kawasan. Semua kawasan termasuklah Sepang, Cyberjaya, Putrajaya, Ulu Langat. Keperluan sekarang daripada keempat kawasan ini, daripada dua loji ini, hampir 1,100 juta liter sehari. 1,100, let me answer this question first. 1,100 million liter per day. Even you say that the increase, the demand is by 3% per year, 3.5% per year, you will have already 40 MLD increase in 1 year from this area. This area, the demand will go up, will increase. They will absorb this capacity. So, not all the water can be delivered to here because it will be absorbed by all the people. For your information, kawasan Sepang termasuk Putrajaya, Cyberjaya ada satu kawasan where the penggunaannya meningkat dengan cepat. That is a grow area. Our registered meter consumption dia meningkat lebih kurang 7% dalam 1 tahun for that area. So if that area the grow is very fast, they will use up whatever extra capacity. Jadi yang dapat disalurkan sini is limited. That's why I tak boleh janji. I tak boleh janji. Dengan itu pun it cannot solve the problem for long. Mungkin berapa bulan sahaja dia boleh selesaikan. Kita akan salurkan seberapa banyak kepada kawasan sini. Tapi kita tak boleh janji berapa lama. Sebab keperluan di kawasan ini terus meningkat saja. Ya. Selamat hari kita nak tahu lori yang supply air itu bersih ke tidak? Itu yang pertama lah. Walaupun tak ada air, memang siapa hantar air, tapi air itu bersih ke tidak? Yang lagi satu, diorang hantar macam setengah ada, setengah tak ada. Kemudian dihantar tong hitam. Tong air yang siapa tu dia kata air bersih. Dia kata boleh masak. Tapi kita bila buka ada rumput, ada plastik. So banyak masalah lagi. Orang tua nak ambil baldi tak larat nak jalan. Macam Seri Pulai naik tingkat 5 turun tak boleh angkat lagi dah. Macam kawan kata Putrajaya kita tutup 3 minggu. Jangan 1 minggu, 3 minggu. Kita 3 bulan. Bukit Belimbing 3 bulan. Kita tutup Putrajaya 3 minggu. Tengok macam mana dia rasa. Kita penduduk, kita memang nak air. Kalau pihak berkenaan tak boleh nak buat cadang macam mana boleh nak ubahkan pressure ke yang pergi ke pipeline ke apa, kita memang tak tahu. Pihak yang berkenaan yang tak tahu mana yang boleh hantar air untuk penduduk. Dia tak kira berapa tinggi dia punya air ke, berapa rendah air, kita tak tahu. Takkan kita nak pergi dam, kita pergi tengok. Pergi puas kita tengok. Kita punya mana kita punya loji. Ada tak? Kita tahu loji itu sampai kita punya tempat. Pihak berkenaan daripada Sabah juga dia kata, abang ini main pipe dah ada air, kenapa punya rumah tak ada air? Main pipe yang besar tu, dia ambil dekat lori tu. Dia hantar pergi rumah. Kenapa macam tu? Lagi satu, sekarang kita beli air ke kita beli angin? 3 bulan ni kita tak tahu kita beli air ke kita beli angin.
Kalau boleh pihak Syabas bagi percuma yang orang yang terlibat ni. Bagi percuma air sebab kita memang teruk kita kena kali ini. Bukan 1 bulan, 3 bulan. Kita tak tahu beli angin ke, kita beli air. Padahal kita pikul dekat tong lagi. Bil sama. Bil ada yang tinggi, ada yang kurang, kita tak tahu lagi. Tolong ambil perhatian yang ini Bil yang 3 bulan yang lepas, kita tak tahu beli air ke, kita beli angin. Kalau boleh buat pump yang elok cantik, buat lampu, buat satu signboard untuk ada yang masalah, gangguan ke apa ke. Sekarang kan ada skrin TV banyak tu. Siapa tak ada duit? Tak payah nak aduan pergi ke Sabah, buat sana dulu. Tolong bagi air. Hari-hari nak sampai bulan puasa. Makcik nak buat kuih tak boleh, apa tak boleh. Besok open house pun tak ada. Kita nak air. Apa yang masalah dekat Syabas, yang ada yang lain-lain tu kita tak tahu. Kita nak air, biar orang kontrol kat sini sama-sama. Tarik pressure sana, bagi sini. Tarik sana, bagi sini. Itu barulah cantik. Kita tak nak terlibatkan sana, yang sini, yang berat, yang ringan kita tak mau. Takkan kita berak sana pergi masuk di tempat. Boleh, mesti orang marah. Sering mulai, kalau pergi you naik sana, you turun tengok. 5 kali turun dan memang konek. Minta tolong pihak Syabas ke, pihak siapa yang berkenaan. Bagilah kita air yang bersih. Tolong, jangan buat masalah ini lagi. Thank you. Okey, air yang kita bekalkan melalui tangki air ataupun yang tangki hitam itu, kita memang ada semak. Okey, kita memang mesti bersih. Kalau katakan ada daun-daun apa, komplain kepada orang kita, ya, membawa kepada kita. Kalau boleh tunjuk, saya akan buat kerja dia. Kalau memang gitu, ya. Kalau betul ada, ya. Seli, kalau boleh tong tu tak mau ada sana lagi Seli. Sebab orang tengok tong tu lagi pening kepala. Tak tahu air tu bila sampai. Besok ada air kah? Ini hari ada air kah? Besok bangun pagi je buka pai tengok ada air kah tak nak? Keluar-keluar angin saja. Tolonglah kalau boleh tong hitam tu kita tak mau. Tong hitam tu tolong alih biar dapat air pipe. Macam biasa. Kita pun ada, semua ada keluarga kan, masing-masing ada. Tolonglah kalau boleh buat yang cara baik. Macam mana orang boleh tarik sampai 800,000 ke apa ke, kita pun tak faham lah. Ya, saya faham. Itu kita dah tahu. Ya. Tahan dekat Putrajaya tu 8,000 ke 9,000, tahan dekat Putrajaya 3 minggu. Nampaknya, I think saya rasa lah ya, suara itu sudah cukup besar. Bahawa semua ada aspirasi lah supaya kita buat satuan, supaya semua orang, kalau air tak cukup, semua orang ya gilir-gilir menghadapi masalah tersebut. Rasa keputusan yang macam itulah ya. Saya boleh bawa perkara itu pada pihak sebab nanti meeting dekat hari Khamis ini. Ya. Atau nama saya Chan. Okey, sekarang saya boleh minta tahu kan, itu dam masih ada air penuh kan? So kalau masih air penuh, saya nak tanya satu soalan saja. Nanti ada lagi 2-3 lah. So kenapa sibuk-sibuk pergi ambil pipe lah di Pahang ambil air mari sini? Itu pipe sebenarnya supply air sumber kepada dam kan? Tapi dam sudah ada air, kenapa sibuk-sibuk pergi buat itu pipe? Saya tak faham langsung. Lepas tu siapa semua pergi sibuk-sibuk buat pipe ya. Lepas tu penduduk semua tak ada air. Saya pun tak faham lah. Itu bilion-bilion yang pipe untuk supply sumber air. Tapi malah ya sumber air semua penuh. Saya tak faham langsung lah. Cikgu pun tak ajar lah. Saya mau balik tanya cikgu saya lah. Okey, kalau itu
air sumber, air bentang kepada dam. Tapi dam ada air, kenapa itu tak diam tak pergi? Penduduknya bikin lagi itu tangki kah? Itu kayu yang pam kah itu panas. Sudah rosak berapa tahun ini kan? Tak ada bikin. Saya tak paham. So mungkin saya mau balik lagi cek dulu. Again. Don't because I'm very hungry. I belum buka puasa. Okay. Second thing, when sebenarnya bila boleh settle ini krisis air untuk penduduk semua sini. Sebenarnya bila sampai sekarang saya duduk sudah 1 jam lebih ya, tak dapat dengar lagi. Saya mau dengar ini bila. Apa? Saya selalu lupa. Nanti makan mari tanya lagi ya. Nanti saya tanya lagi. Kita tadi ada soalan, jadi kita buka pada satu lagi soalan terakhir. Ada satu lagi untuk soalan terakhir sebelum kita tamat satu Biar saya jawab soalan itu. Ampangan ada air, kenapa kita tak ada air? Ya, itu kenapa kita kena buat langat dua? Ya? Ampangan sebenarnya satu ini lebih pada ini bukan saya cuba nak terangkan saja. Memang kata dia betul, ya. Kalau orang biasa memang susah kita nak faham. Itu memang betul. Orang biasa memang susah. Cuma orang yang mungkin buat kajian, belajar berkenaan dengan kejuruteraan air. Ini berkaitan dengan hidrologi, ya, hidrologi kaji pasal air, ya. Dia lebih senang faham sikit. Kalau biasa memang susah tahu. Tapi saya cuba nak terangkan dalam bahasa biasa, ya, bahasa biasa. Sesuatu kolam air itu kalau empangan itu dibuat, dia ada kapasiti dia terhad juga bukan unlimited, ya. Sesuatu empangan itu macam di sini empangan di langat. Ampangan langat itu dia punya kapasiti takungan yang ada terhad. Ampangan kapasiti itu ada kuantiti takungan yang terhad juga. Sungai itu pun ada kawasan tadahan yang terhad. It's catchment area. So the amount water you can draw from a particular river system, from a river. In this case banyak keadaan ini sungai langat. Dia berapa banyak boleh ambil terpulang pada 3 faktor, ya. Satu, berapa kawasan tadahan tersebut. Satu, yang kedua, berapa air yang boleh simpan dalam yang takung dalam empangan. Itu faktor kedua. Faktor yang ketiga adalah cuaca. Kita memang ada tahun-tahun yang kita dapat terima hujan banyak. Tapi juga ada tahun-tahun kita dapat hujan yang kurang. Jadi macam mana kita boleh tahu satu tahun ini kita boleh dapat berapa banyak? Jadi dari segi kejuruteraan air, hidrologi dia memang kaji. Dia kaji, dia ambil rekod 30 tahun sebelum ini, 50 tahun sebelum ini. Dia buat statistical analysis. Dia analyse, kemudian dia kata kemungkinan. Sebab hujan, kalau hujan itu kemungkinan. Ya, kita tak boleh pastikan je. Jadi dari segi engineering dia design. This is not designed by me, but the engineering water supply engineering practice. Dia memang katakan, okey kita buat sungai ni, sungai langat dengan tahan begitu, takungan dengan begitu, kita boleh ambil air takat 400 juta liter sehari dari sungai itu. Dia tak akan menghadapi masalah ada satu tahun nanti musim kering tak ada air. Terus sentiasa ada dapat air dari sistem itu. Memang ada dalam tahun-tahun di mana ada musim hujan, air lebih banyak dia masuk pada laut. Tak boleh ambil juga sebab empangannya sudah penuh, ya. Ada juga tahun-tahun hujan, tapi ada juga tahun-tahun yang kering tu nanti sungai tak cukup. Jadi dari segi reka bentuk dia memang rancang satu sistem di mana boleh dipercayakan. They actually work on a 1 in 50 year return period. Dalam 50 tahun satu kali berlaku. Kalau tu kekeringan dia masih ada cukup air. Kalau more than that dia tak dapat. Tapi dalamnya ada tahun-tahun yang ada banyak hujan macam tahun ini kita masih dapati memang ada empangan, ada air. So
but it is designed for a certain capacity, not unlimited. A single river system plus a dam has a design capacity, and that's where the treatment plant is sized to fit that capacity. Oleh sebab itu, tahun ini kita nampak ada sumber air, tapi tahun depan kalau kering mungkin tak ada. Tapi logi itu sungai itu tetap boleh keluarkan 386 the design capacity. That's why the treatment plant is designed. Tahun ini ada, tapi untuk tahun yang akan datang, untuk menghadapi permintaan yang lebih tinggi, we have to create a new source. Cari sumber lain, cari logi baru lain. Baru kita boleh hadapi, so that we don't face this problem. That's why the federal government has planned for the Langan 2. Yeah? We have to bring a new source. We have to bring a new treatment capacity. We cannot rely on this. Saya tak berapa whether this explain. Boleh senang faham, boleh penerangan. Okay, Dato'. Hope you understand lah. Actually, kita penduduk memang orang biasa saja. So you explain too technical pun memang kita tak faham. Dan kita pun tak mau explanation itu more to technical. We want to solve the problem. Technical, okay. Rakyat biasa saja. Saya guna air, saya bayar. Kan? Walaupun saya rumah bocor, pipe bocor, saya itu kena bayar. Kan? Tapi sekarang air tak ada. So saya mau bayar, tapi bayar apa? Bayar angin. Itu angin dia lagi cepat dari air tau. Masa dia mari macam jet macam ni tau. So sekarang lagi satu masalah. Okay, question lagi. Sekarang kita sudah ada krisis untuk 3-4 bulan. So ini bill macam mana? Boleh free? Atau tak boleh? Ini saya harap boleh dimakan. Sebab dari dulu sampai sekarang 10 tahun lebih atau 20 tahun lebih itu meter sama juga. Dia jalan angin lebih cepat daripada air. Ini benar tak tukar lagi, tak ada tukar apa-apa lagi. Dari 10 tahun lepas memang macam ni. Bila bulan itu air tak ada krisis, bil air mesti naik kan. Dulu sampai sekarang macam ni. Okay, so kita penduduk hanya senang, kita bayar kan kita guna. So sekarang syabas, bila penduduk tak ada air, you fikir macam mana kasih kita air. Itu sahaja. Empangan banyak air, tapi mula-mula cakap empangan tak ada air. Tapi sekarang empangan banyak air. So kita tak tengok yang lain-lain. Kita beli, kita bayar. Itu sahaja. So hope you syabas. Walaupun itu dulu kan kemarau pun tak seteruk macam ni lah. Apa? Sebab belakangan kemarau pun tak seteruk macam ni. Ini memang krisis tau. 3 bulan tak ada air. Memang susah. Terima kasih. Saya tadi dah terangkan, krisis perkanan itu bukan saja boleh diselesaikan oleh pihak Sabah. Itulah tujuan kita, saya dekat hari ini nak terangkan. Ini adalah tanggungjawab pihak-pihak pertengahan. Jadi pihak Sabah sendiri tak boleh selesaikan masalah ini sendiri. Itu satu hakikat yang perlu terima. Dari segi Sabah, kita memang maklumkan ini perkara ini kepada pihak berkuasa yang lain. Kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dan pihak SPAN. Saya rasa mengikut rekod kita memang cukuplah kita jalankan tugas tersebut. Jadi pihak-pihak yang berkenan dengan menghadapi masalah itulah sebabnya saya datang hari ini dan jumpa. Bukan boleh diselesaikan oleh Sabah. Kalau air tak cukup, saya tak boleh bagi angin. Ya, itu penting ya. Itulah soalan yang pertama, berkenaan dengan bagi air free ya. Selama ini mengikut apa yang saya tahu, sekiranya tak ada air, you punya bil tetap harus kurang, bukan tinggi ya. Kalau tak ada air, biasanya bil memang tak ada air ya. Tetapi ada mungkin keadaan. Kalau kita tengok keadaan, kalau katakan ada angin, maksudnya air dah mula datang, dah bergerak. Biasanya kalau air tak datang, angin tak keluar, dia mesti ada air tolak dari belakang. Air kalau sudah datang, dia nak supply, mungkin pada peringkat awal ada angin, tapi lepas tu dia ikut dengan air ya.
Jadi kalau air mesti gerak dulu. Kalau air gerak lepas tu you dapat air. Bukan langsung tak dapat air. Kalau langsung tak ada air, angin tak gerak juga. Memang dia tak gerak. Okey. Nama saya Syakir. Ini kita punya laporan itu yang katakan kita resources why suddenly bila sedang berhenti ke Syabas suddenly the crisis seperti ini. So why 2 years punya fokus lebih accurate suddenly sekarang ni the government kata kita nak take over one year suddenly price tapi kita schedule lebih dulu. So why is that? Actually tahun 2014 itu bukan dibuatkan oleh Sabah. Saya nak terangkan. Kalau ikut unjuran Sabah, bolehlah semak rekod Sabah. Kita memang jangkakan, in fact earlier 2011, 2012 kita akan menghadapi masalah. Itu kita buat sejak 2005. Kita dah jangkakan kita akan menghadapi masalah. Tapi 2014 itu mungkin dijangka oleh kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri menjangkakan masalah akan berlaku pada 2019. Ya. Tapi pada pihak Sabah, bukan kita yang sebutkan 2014. Jadi saya tak boleh jawab soalan itu. Cuma saya boleh semak rekod kita, memang kita jangkakan masalah ini berlaku 2011, 2012. This is the last question I'm going to ask. Since Dato said you're going to meet up with the SPAN or you're going to have a meeting with them, can we as a resident to come and join that meeting? Can we? Because since 3 months, 3 to 4 months, we make complaint to Syabas, but there's nothing, no action has been taken. So, if let's say you're going to take action and you're going to meet with them, can we, as a resident, few people join to know what actually they are telling? Because since they cannot come and answer us. Another thing is that, second, I need the time frame when you're going to see we can come and join with you all, and together you give us the phone number and the contact number of the top level people or whoever it is. Thank you very much. Okay, the meeting with SPAN is called by SPAN. I cannot say on his behalf, meeting you all, but I can definitely convey the message that the residents want to meet up with you all. You all can write a letter. Actually, resident association, you have all the right to write a letter because they also have to take care of your interest. Yeah? They are regulators who make sure that we provide the right service. You can even ask him about whether we do it correctly or not. You can actually ask him the question. Rather than I talk to you here, you may listen to me only. You mungkin tak percaya what I say. You can ask a regulator who regulate us. They look at our consensus, they know our duties, they know each party's duty. You all can write. You all can write to them, but how we convey the message is Thursday meeting. But you all can write to them, you would like to meet up with them, and you can list down whatever question. I think they will arrange to meet with the wakil for them. They should. You should write to them. I cannot commit on his behalf, yeah, because they are the authority. I can only convey the message. Yeah. Itu saja saya rasa kita tak ada masa yang lebih banyak lagi. Saya cuma harap saja, memang saya dapat terangkan tapi kedudukan sekarang untuk kehadiran yang semua sekali dan juga soalan-soalan teguran dibangkitkan.